Deep beneath the sea lived a little mermaid named Ariel. She loved exploring her underwater home with her friend Flounder but dreamed of living on land as a human. Jauh di bawah laut tinggal seorang putri duyung kecil bernama Ariel. Dia suka sekali menjelajahi rumahnya di bawah air bersama temannya yang lucu bernama Flounder. Ariel memiliki impian untuk tinggal di darat sebagai manusia. Ariel was always searching for human treasures. Ariel senang sekali mencari harta karun manusia yang tenggelam di dasar laut. When she and Flounder found a strange forked object, they swam to the surface to find Scuttle the seagull. Ketika dia dan Flounder menemukan benda bercabang aneh, mereka berenang ke permukaan untuk bertanya pada Scuttle si burung camar. "It's a dinglehopper," he proclaimed. Ini adalah sebuah garpu, ucap si burung camar. Ariel's father was King Triton, ruler of the sea. He thought humans were dangerous. Ayah Ariel adalah Raja Triton, sang penguasa laut. Dia pikir manusia adalah makhluk yang sangat berbahaya. When he learned that Ariel had been to the surface, he forbade her to ever go again. Then, he asked Sebastian the crab to keep an eye on her. Ketika sang raja tahu bahwa Ariel sering pergi ke permukaan, dia melarang Ariel untuk pergi lagi. Sang raja memerintahkan kepiting Sebastian untuk mengawasi putrinya. But Ariel continued to go to the surface. One night, a terrible storm swept across the sea. Namun Ariel sering mengabaikan perintah ayahnya dan terus pergi ke permukaan. Suatu malam, badai yang mengerikan melanda laut. Ariel and Flounder watched as a prince fell off a huge ship. "I must save him," she cried. Ariel dan Flounder melihat seorang pangeran terjatuh dari sebuah kapal besar. "Aku harus menyelamatkannya," teriaknya. Ariel pulled Prince Eric to shore and sang to him. Then she swam away. Ariel menarik Pangeran Eric ke pantai dan bernyanyi untuknya sampai sang pangeran siuman. Lalu Ariel berenang menjauh. Prince Eric only caught a glimpse of Ariel's face, but he knew he would remember her beautiful voice forever. Pangeran Eric hanya bisa melihat sekilas wajah Ariel, tapi dia tahu dia akan mengingat suaranya yang indah itu selamanya. Desperate to see Prince Eric again, Ariel agreed to give her voice to the evil sea witch, Ursula. Putus asa ingin bertemu Pangeran Eric lagi, Ariel setuju memberikan suaranya kepada penyihir laut jahat Ursula. With bigger plans in mind, Ursula cast a spell. Dengan rencana yang lebih besar dalam pikiran, Ursula mengucapkan mantra and turned Ariel into a human. Dan mengubah Ariel menjadi manusia. But if Prince Eric didn't kiss Ariel by sunset on the third day, she would become a mermaid again. Namun jika Pangeran Eric tidak mencium Ariel saat matahari terbenam di hari ketiga, maka Ariel akan menjadi putri duyung lagi. Even worse, she would belong to the sea witch forever. Bahkan lebih buruk, Ariel akan menjadi penyihir laut selamanya. Charmed by her silent beauty, Prince Eric showed Ariel his kingdom. Terpesona oleh kecantikan Ariel yang mempesona,
Pangeran Erik menunjukkan Ariel kerajaannya. Ariel loved being with the prince in the human world, but the two had not yet kissed. Ariel senang berada bersama sang pangeran di dunia manusia. Namun, keduanya belum berciuman. Worried that Prince Erik was falling in love with Ariel, Ursula transformed herself into the beautiful Vanessa. Khawatir bahwa Pangeran Erik jatuh cinta kepada Ariel, Ursula mengubah dirinya menjadi Vanessa yang cantik. She was going to make the prince fall in love with her instead. Dia akan membuat sang pangeran jatuh cinta padanya agar Ariel berubah menjadi penyihir laut yang jahat di bawah kekuasaannya. Disguised as Vanessa and using Ariel's voice, the sea witch cast a spell on Prince Erik. He thought he was in love. Menyamar sebagai Vanessa dan menggunakan suara Ariel, penyihir laut itu memberi mantra pada Pangeran Erik, sehingga Pangeran Erik berpikir bahwa dia sedang jatuh cinta pada Vanessa. He was going to marry Vanessa. Ariel had lost her true love. Dia akan menikahi Vanessa. Ariel telah kehilangan cinta sejatinya. Just before sunset on the third day, Scuttle discovered that Vanessa was Ursula in disguise. He hurried to warn Ariel. Tepat sebelum matahari terbenam pada hari ketiga, Scuttle mengetahui bahwa Vanessa adalah Ursula yang menyamar. Dia bergegas untuk memperingatkan Ariel. As Sebastian went to find King Triton, Ariel and Flounder raced to catch Prince Eric's ship. Saat Sebastian pergi menemui Raja Triton, Ariel dan Flounder berlari untuk mengejar kapal Erik. With the help of her friends, Ariel was able to stop the wedding and get her voice back. Dengan bantuan teman-temannya, Ariel bisa menghentikan pernikahan mereka dan mendapatkan suaranya kembali. Released from Ursula's spell, Prince Erik realized that Ariel was the one he truly loved, but it was too late. Tersadar dari mantra Ursula, Pangeran Erik menyadari bahwa Ariel adalah orang yang benar-benar dia cintai, tapi sudah terlambat. The sun went down before Ariel and the prince could kiss. She was a mermaid once more, and she belonged to Ursula. Matahari terbenam sebelum Ariel dan sang pangeran berpelukan. Ariel kembali menjadi putri duyung dan dia milik Ursula. To save his daughter, King Triton gave Ursula his great powers and became her prisoner. Now I am the ruler of all the ocean, shouted Ursula. Untuk menyelamatkan putrinya, Raja Triton memberi Ursula kekuatan besarnya dan menjadi tawanan si penyihir laut jahat Ursula. Sekarang aku penguasa samudra, teriak Ursula. As Ursula grew in size and towered above the sea, Prince Erik jumped aboard an old ship. Saat Ursula tumbuh menjadi raksasa dan menjulang tinggi di atas laut, Pangeran Erik melompat ke sebuah kapal tua. He steered its jagged bow through Ursula's heart. With a howl, the sea witch disappeared in the waves. Dia mengarahkan busurnya yang bergerigi menembus hati Ursula. Dengan lolongan, penyihir laut menghilang dalam ombak. With Ursula gone, King Triton regained his powers. Seeing Ariel's love for Prince Erik, the king granted her wish. She became human. Dengan Ursula pergi, Raja Triton mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat cinta Ariel untuk Pangeran Erik yang besar, sang raja mengabulkan permintaan putrinya untuk menjadi manusia. Ariel and Prince Erik married and lived happily in a castle by the sea. Ariel dan Pangeran Erik menikah dan hidup bahagia di sebuah kastil di tepi laut.